Khulumka, takuk tai bukuk shong lam sogo jotono chini channel edutives kok borogo. Takuk tai bukuk shong jeng tini chin video o je chakri ni tui kok slaina bagai jangora manjak lai pheke. O chakri ongkori pheke Department of Agriculture Tripura ni throtui. Hangke takuk tai bukuk shong jeng tini chin video o tini je ongkori phaimani chakri o chakri ni tui kok salainai bo posto chakri ongkori pheke salary rok busuk rijaknai. Tai kabesek vacancy rok ongkori pheke তাই নাংমানি ডিটেইলস রক বরক নোটিফিকেশন ও তামরি ওইরিখা আবক নতুন সং তিনি চিন ভিডিও কক সালাইনাই তাকক তাই বুকুক সং নরক যতন সাইমানো जों চিনি চ্যানেল সাল বুরুং বুরুং অম হাইকেনো কক বরক বাই চাকরিনি খবর বা স্টুডেন্টনি নাংমানি ভিডিও রক जों আপলোড খাই দंगो হাঙ্কে তাকক তাই বুকুক সং নরক যদি চিনি কক বরক বাই সানামমানি ভিডিও বা চ্যানেল ন চাজাগৈ দं হাঙ্কে নরক চিনি চ্যানেল ন সাবস্ক্রাইব খাইনা দি তাই লাইক কমেন্ট শেয়ার খাইনা বো তাপক দি hangke takuk tai bukuk sho phaidile akari chung tini chino video no chenglai sinai video no chengya sakang norong thani ani kaisa chikon sa koimung lam sogo takuk tai bukuk song ani channel edutives kok borogo takuk tai bukuk song chung chini channel o kok borok bai daily chakri ni khobor tai educational video rok no norok ni bagai tui phayo hangke takuk tai bukuk song norok jodi chini channel o katalangui tong hangke chini channel no subscribe khaina di tai notification bell no bo click khairi di tamoni bagai hingke जों जेफोरो भिडियो आपलोड खायो नरं थानि जतनसे सकां सगैना बागै आबोनि लगे चिनि कक बरक बाय सनामजाक भिडियो रंनो नरक जाजागै तंखे चिनि भिडियो रंनो नरक किसा कष्ट खायै लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खायरिदि चिनि बरकनि बिसिंगो फाइदिके ताखकताय बुकुक सं जों तिनिनि चिनो भिडियो न चेंगलायसिनाय ताखकताय बुकुक सं एडभार्टाइजमेंट नोटिस बरक पुलान सेरिखा एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द विलिंग एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एंगेजमेंट ऑफ one state coordinator and one gender coordinator purely on contractual basis for a period of 1 year under submission of agriculture extension SMAE of the scheme National Mission of Agriculture Extension and Technology NMAET properly known as ATMA মানে নতা হকতাই বুক সং বড় জায়গা সাজাকা ন্যাশনাল মিশন অন এগ্রিকালচার এক্সটেনশন এন্ড টেকনোলজি বা আত্মা স্কিম নি আন্ডার ও জায়গা দুইটা পোস্ট নিতে চাকরি অঙ্করি ফাইকা কাইসা পোস্ট नि मुंखा स्टेट कोऑर्डिनेटर तेगाइसांखा जेंडर कोऑर्डिनेटर ओ दुइटा पोस्ट नि बागैनो वैकेंसी बो काइसा काइसा काय अंखरि फाइका आबोनि परे ताखुताय बुकुक सं बरक साका नरक जुदि ओ चाकरि न खाइनानि इंटरेस्टेड तंखांखाय नरक एप्लीकेशन फॉर्म बरक नि जे ऑफिस दंमानि ओ ऑफिस संखा डायरेक्टर टी समिति लेम्बुसरा ओ जागा थांगि नरक नंगनि एप्लीकेशन फॉर्म न जमारि होइमानो एप्लीकेशन फॉर्म नि लिंक बो आंगान भिडियो तला रिउइ दिनै नरक आरन डाउनलोड खायै आ एप्लीकेशन फॉर्म न प्रिंट खाइना दी ताई आ जागाव नांगमानि डिटेल्स रंग नबो फिल अप खाइ दी ताई काइसा फोटो बो थेपाइ दी ताखौ ताई बुहुक सं आं हायनो हाय ऑफिस नि बुंग नंग न साइरवानो अमुंखा टी समिति लेम्बुसरा अमु जुदि नरक सिनियां तंहांकाय आं अमनि नंग न किसे साइरवानो अमुंखा लेम्बुसरानि जे फार्स्ट बाजार मालायमानि बा जों लेम्बुसरानि स्कुल चमुनि हिनि काइसा बाजार दंगो आमु क्रस खाइपे हांकायनो नेक्स्ट काइसा लेम्बुसरानि बाजार मालायो आबोनि तलाव काइसा डाउन टंगो डाउन अंक थांगांकाय राइट साइड दिगि नरक काइसा पुखुर बा पुस्किनि कटमा दंनाय अ मेन रुटि न नरक जुदि तेकिसा सागा काखांकाय याग्रा साइड दिगि न तरक टी समिति न ऑफिस न गय थानाय तामनि बागै हिंगे ताहुताय बुकुक सं आं आइंदि इगिसा मिसा कामखाय फायजागागि आबोनि बागै आं अमनते साइमानो हांके नरक जुदि इंटरेस्टेड तंखांकाय नरक राधानगरनि सिमि टी समिति ऑफिस बा लेम्बुसरा टी समिति ऑफिस नि बरंग न गारियो ड्राइवर न सावै नरक गारि कावै थांदि थांगै आजागाव नरक जमारि उइमानो आबोनि परे ताहुताय बुकुक सं एप्लीकेशन रिजांनाय बा एप्लीकेशन जमारिनानि डेट उनखा 18/09/2020 बा सेप्टेम्बर नि 28 नि सिमिनो चेंगै थानाय अ डेट ताई 30/09/2020 जरातै अम टाइम टंनाय मानेनो सेप्टेम्बर नि 30 तारिख जरातै नरक अ एप्लीकेशन फॉर्म न बंग ऑफिस थांगै जमारि उइमानो आबोनि परे बरक तलाव साजाखा एलिजिबल कैंडिडेट नि लिस्ट ताई रिटेन टेस्ट बा इंटरव्यू जे अंगनाय अबोनि डेट रक बरक अल नरक न साइरिनाय बा बरकनि वेबसाइट नि थ्रुयै नरक न साइरिनाय आबोनि तला बरक अ जागाव रिम्यूनरेशन एंड एलिजिबिलिटी मानेनो पोस्ट नि बुमुं ताई सैलारि रंति गिजा कक साइरिखा अ जागा बरक नेम ऑफ द पोस्ट सिका स्टेट कोऑर्डिनेटर अबोनि बागै वैकेंसी काइसानो ताई अबोनि सैलारि बा रिम्यूनरेशन रिजांनाय 50,000 पर मंथ स्टेट कोऑर्डिनेटर नि बागै बरक डॉक्टरेट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर फिशरी सॉइल साइंस एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड अदर एलाइड सेक्टर माने न जागा साजाका नरक जुदि ओ सब्जेक्ट रगो नाओ जुदि पोस्ट ग्रेजुएट खायक तंखाय
ba MSc khaijak tongkhangkai ya khaiba doctorate degree khaijak tongkhangkai norok o job no apply khaimano logio borok experience ni kok sajaka experience borok saka minimum 10 years of experience in coordination and planning for PhD holders and 20 years of masters মানে no PhD holder rongni bagai o jagao 10 years ni experience tona nangnai tai jara MSc ba master degree khaijak borok ni bagai kheo jaga 20 year ni experience nangnai aboni pore next je post ni kok borok saka omongkha gender coordinator ni bagai bo jaga kaisa no post ongkhori phaika oboni bagai borok je remuneration ba salary kok saka omongkha 40000 per month tai o jaga borok qualification ni kok saka post graduate degree in agriculture and allied sectors including home science extension or sociology mane no jaga sajaka agriculture and allied sector tai home science extension or sociology o nongni post graduate degree tongna nangnai ba master degree tongna nangnai tai oboni bagai borok je experience kok saka omongkha norongni at least 5 year ni experience tongna nangnai agriculture extension or gender related work o next page o borok saka age ni kok age o borok saka candidate should be below 65 years of age mane no jaga sajaka candidate kintu 65 years ni tolangna nangnai 65 years ni saka angkai norok o job no apply khaimia aboni tola borok o jaga o selection bahike khaijangnai oboni tiu kija kok saka borok personality test tai written test ni bagai tam subject o besok mark rok omoro borok oro kija riwi dikha norok jodi omono naina musung khangke ani video tola o notification ni PDF link mani thanai norok aron download khai o notification rok no kisa kahamke porinadi norok ni qualification rok jodi borok ni sanmung bai mili tongkhangkai norok o job no apply khaimano aboni pore borok oro saka je norok je fru nong ni application form no jama na thanai afro norok logi tam nangnai document rok borok saka photocopy of residential proof voter ID ration card aadhar card mane no voter ID ba ration card ba aadhar card ni je kono kaisa norok ni xerox copy nangnai amoni logi borok saka madhyamik SS graduation post graduate PhD mark sheet logio borok saka age proof certificate nangnai caste certificate nangnai computer skill certificate tongkhai bo tongkha khari kheba riyaphan tongmano abon tola borok saka proof of experience norok je kam kai experience ni phaimani amoni proof ba certificate nangnai hangke takok tai bukuk song tini ni bagai asungno jeng tini chino chikonsa video nailekha tripura niti ongkhori phaimani agriculture department ni through je chakri ongkhori phaika omongkha atma scheme ni through duita post ni chakri ongkhori phaika hangke takok tai bukuk song tini ni bagai asungno chini kok borok bai sanam mane video rok no norok sajagi tongkhai tai chini channel no norok belai no hamjagi tongkhangkai chini channel no subscribe khana tapok di malai ne takok tai bukuk song omahai no tai bo nangmani video rok no boskango toi khulumkar jotono no jai hind